Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen? How are you? Mir geht es gut, danke. So, gestern haben wir Teil 3 gemacht. Teil 3 આપણે ગઈકાલે કરી હતી. Das ist bitten. Yeah, bitten means request me. આપણે આગળ વધીએ. So, was haben wir hier? આપણી પાસે door છે. Yeah, tube. Door ની રિક્વેસ્ટ શું કરી શકીએ છીએ આપણે અહીંયા? કે door ઓપન છે, ક્લોઝ કરવાની. તો અહીંયા આપણે રિક્વેસ્ટ કરીશું Kunnen Sie bitte die Tür zumachen? Ja, ich mache die Tür zu. Ja? Zumachen means close કરવું. બીજું કોઈ રિક્વેસ્ટ ના થઈ શકે આમાં? ઓકે, ફરાડ. ફરાડ બધો એટલે બાઇસિકલ. યા બાઇસિકલમાં શું રિક્વેસ્ટ થાય? આપણે ગઈકાલે કઈ રીતે સેમ એ ટાઈપની રિક્વેસ્ટો થઈ શકે. Bitte fahren Sie Fahrrad 1 Stunde pro Tag. Ja, ich fahre Fahrrad 1 Stunde pro Tag. Bitte geben Sie mir Ihre Fahrrad. Please give me your cycle. Ja, ich gebe Ihnen mein Fahrrad. Bitte benutzen Sie Ihre Fahrrad. Okay, please use your cycle. Ihre એટલે તમારી. Please તમારી cycle use કરો. Ja, ich benutze mein Fahrrad. Bitte reparieren Sie mein Fahrrad. Ja, ich repariere Ihre Fahrrad. Bitte stellen Sie das Fahrrad im Keller. Ja, ich stelle das Fahrrad im Keller. એટલા રિક્વેસ્ટ થઈ શકે છે. આ શું આવ્યું? અહીંયા તમે કુખન પણ કહી શકો છો અને ટોર્ટે. ટોર્ટે એટલે પેસ્ટ્રી. ઓકે, જો અહીંયા સ્પેલિંગમાં લખ્યો છે ટોર્ટે. ટોર્ટેનો મતલબ થાય પેસ્ટ્રી. તમે કુખન પણ વાપરી શકો છો. કુખન એટલે કેક. ઓકે, જો અહીંયા શું રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ છીએ આપણે? Bitte essen Sie Torte. Please eat the cake. Ja, ich esse Torte. કેક ને બીજું શું કરાય? પેક કરાય. Bitte packen Sie Torte für mich ein. મારી માટે કેક પેક કરો. Ja, ich packe die Torte für Ihnen ein. Clear? અથવા für Sie ein. Better. Sie. પછી કેકને બનાવાય, બેક કરાય. Bitte backen Sie eine Torte. Ja, ich backe eine Torte. પછી પે કરવાનું કે તમે કેક ખાઈને નીકળો તો Bitte bezahlen Sie für Ihre Torte. Ja, ich bezahle für meine Torte. ગઈકાલે આવ્યું હતું સેમ. Ja, so અહીંયા Bitte trinken Sie ein Glas Milch pro Stunde. Ja, ich trinke ein Glas Milch pro Stunde. Bitte bringen Sie ein Glas Milch. Ja, ich bringe ein Glas Milch. Bitte kaufen Sie 1 Liter Milch für mich. Ja, ich kaufe 1 Liter Milch für dich. Okay. આ શું છે? 10 કુલી. અહીંયા આપણે રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ છીએ Bitte schreiben Sie mit dem Kuli.
Ja, ich schreibe mit dem Kuli. Bitte kreuzen Sie mit dem Kuli an. Ja, ich kreuze mit dem Kuli an. Bitte zeigen Sie mir eine Kuli. Ja, ich zeige Ihnen eine Kuli. Zeigen એટલે બતાવવું. Bitte packen Sie eine Kuli für mich ein. Ja, ich packe eine Kuli für dich ein. Clear? બેચાલનનું બનાવી શકો છો, હમણાં બનાવ્યું હતું એ રીતે. ઓકે, હવે આ શું છે? સુટકેસ, કોફર. સુટકેસ ને કોફર કહેવાય, કાશે ના કહેવાય. તો બેગ પેક કરવાનું કહી શકીએ છીએ. Bitte packen Sie Ihre Koffer ein. Ja, ich packe meine Koffer ein. Bitte legen Sie Ihre Koffer im Schrank. Ja, ich lege meinen Koffer im Schrank. हाँ, હું મારી બેગ કબાટમાં મૂકું છું. Bitte zeigen Sie mir Reisekoffer. એનો મતલબ please show me traveling suitcase. Here is Reisekoffer. અહીંયા છે Reisekoffer. 15 કે આવી. Bitte bezahlen Sie für Ihre Reisekoffer. Please pay for your suitcase. Ja, ich bezahle für Reisekoffer. Reise એટલે travel. ઓકે, થઈ ગયા છે. ઓકે, સેકન્ડ આપણે જોઈએ આની પછીનું. શું દેખાય છે? વેજીટેબલ લાગે છે, કોઈ ટોમેટર જેવું. અહીંયા રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ છીએ. Bitte schneiden Sie Tomaten für die Suppe. Please cut the tomato for the soup. Ja, ich schneide die Tomaten für die Suppe. Bitte waschen Sie die Tomaten. Please wash the tomato. Ja, ich wasche die Tomaten. Bitte geben Sie mir 1 Kilo Tomaten. Ja, ich gebe Ihnen 1 Kilo Tomaten. Bitte essen Sie ein Tomato pro Tag. Ja, ich esse ein Tomato pro Tag. ઓકે, હવે આ શું લાગે તમને? ધ્યાનથી જો. ફોર્મ, આને કહેવાય ફોર્મ્યુલાર. શું કહેવાય? ફોર્મ્યુલાર એટલે કે ફોર્મ. ચલો લખી નાખો સ્પેલિંગ ફોર્મ્યુલાર. ફોર્મ્યુલાર એટલે ફોર્મ. તો ફોર્મ શું છે? ભરેલું છે કે બાકી છે? બાકી છે. તો આપણે કહી શકીએ Bitte füllen Sie Ihre Formular. Please fill your form. Ja, ich fülle Formular. Bitte geben Sie mir ein Formular. Ja, ich gebe Ihnen ein Formular. Bitte unterschreiben Sie im Formular. Unterschreiben એટલે signature. Ja, ich unterschreibe im Formular. Clear? ફોર્મ્યુલારને રીડ પણ કરાય. Bitte lesen Sie die Formular vor. Ja, ich lese Formular vor. For lesen એટલે જોરથી વાંચવું. શું છે? ગેલ્ડ. કાલે જ કરાવ્યું. આમાં કેટલા રૂપિયા આપ્યા છે એ જરૂરી નથી, કેટલા યુરો આપ્યા છે.
આપણે અહીંયા રિક્વેસ્ટ ડાયરેક્ટ કહેવાની છે કે પ્લીઝ લેન્ડ મી સમ મની. ઓકે, તો કેવી રીતે ઉધાર માંગીશું? ફેરલાઈહન નો વર્બ યુઝ કરી. Bitte verleihen Sie mir 50 Euro. Positive answer. Ja, natürlich. Here is 50 Euro. નેગેટિવ આન્સર કોઈ પણ એક આપવાનો. એક્ઝામમાં આવી રીતે મારી જેમ બે નહીં બોલું. આ તો તમને મળે બે ઓપ્શન એટલે હું બંને બોલું છું. Tut mir leid, ich habe kein extra Geld. ઓકે, ફરીથી. Bitte verleihen Sie 50 Euro. Hier bitte 50 Euro. ઓકે, શું છે ધ્યાનથી જુઓ. આ મિલ્ક નથી, પાણીની બોટલ છે. જો માઉન્ટેન જેવું દોરેલું છે, પહાડોનું પાણી, અથવા સોડા બી તમે કહી શકો, પણ સોડા હોય તો લખેલું, અથવા બુડબુડિયા દોરેલા હોય. So here bitte trinken Sie. અહીંયા બોટલ છે, ગ્લાસ નથી, તો બી તમે અહીંયા લીટરમાં યુઝ કરી શકો છો. ફરીથી bitte trinken Sie 1 Liter Wasser pro 2 Stunden. દર 2 કલાકે 1 લીટર પાણી પીવું. ફરીથી, અથવા તો દર 4 કલાકે. Bitte trinken Sie 1 Liter Wasser pro 5 Stunden. Ja, ich trinke 1 Liter Wasser pro 5 Stunden. Bitte bringen Sie 1 Liter Wasser. Ja, ich bringe 1 Liter Wasser. Bitte geben Sie 1 Wasserflasche. Ja, ich gebe 1 Wasserflasche. Bitte bezahlen Sie für 1 Wasserflasche. Please pay for 1 liter milk, water. Ja, here is the Geld. કોઈ કીધું પે કરો, તમે કીધું આવી તો આ પૈસા. Here is das Geld. અગેન રાડિયો આવ્યો, મેં તમને કીધું હતું ને એવું પિક્ચર આવશે કે આમ દેખાય લિટરલી મ્યુઝિક વાગતું હોય જોર જોર. Bitte machen Sie das Radio leise. Ja, ich mache das Radio leise. Bitte schalten Sie das Radio aus. Ja, ich schalte das Radio aus. ઘણા અહીંયા શું માખન પણ યુઝ કરે છે. Bitte machen Sie das Radio zu. Ja, ich mache das Radio zu. સીડી પ્લે, સીડી આવી ગઈ, તો આપણે શું કહી શકીએ આમાં? Bitte spielen Sie Ihre Musik-CD. Ja, ich spiele meine Musik-CD. Bitte zeigen Sie Ihre neue Musik-CD. Ja, ich zeige meine neue Musik-CD. Bitte packen Sie Musik-CD für mich ein. Ja, ich packe Musik-CD für dich ein. Bitte bezahlen Sie für ein Musik-CD. Ja, ich bezahle für ein Musik-CD. ઓકે, આ કોપન બી પતી ગયું. ઓકે, થર્ડ કરીએ. શું દેખાય છે? યા રીચ ડિશ, ઓપ્સ, કોઈ ફળ છે. એપલ તો નથી લાગતું. એપ્રિકોઝે એટલે એપ્રિકોટ, અથવા તો મને ઓરેન્જન લાગે છે, ઓરેન્જ તમે કહી શકો છો. Bitte trinken Sie Orangensaft. Ja, ich trinke Orangensaft. અથવા please make orange juice.
Bitte machen Sie Orangensaft. Ja, ich mag Orangensaft. Bitte essen Sie ein Orange pro Tag. Ja, ich esse ein Orange pro Tag. Bitte geben Sie mir 1 Kilo Orange. Ja, ich gebe 1 Kilo Orange. Clear? પેમેન્ટનું થઈ શકે પણ હું બનાવતો નથી. યુ કેન ડુ ઇટ યોર ઓન. ઘણી બધી વાર કહ્યું છે. યા ફોન ગઈકાલે આવેલો. Bitte rufen Sie mit Ihrem Handy an. ફરીથી Bitte rufen Sie mit Ihrem Handy an. Ja, ich rufe mit meinem Handy an. Bitte benutzen Sie Ihr Handy. Ja, ich benutze mein Handy. Bitte reparieren Sie mein Handy. Ja, ich repariere Ihr Handy. Bitte zeigen Sie mir neue Handy. Ja, hier ist neue Handy. Bitte packen Sie neue Handy für mich ein. Ja, ich packe neue Handy für dich ein. ઓકે, બાસિસ દાસ શું દેખાય તમને? આ પ્રિસ્ટીજ ફાર કાટે. ફાર કાટે અને ટિકિટ બંને સેમ, પણ ટિકિટ બહુ જેનરિક નેમ છે. ટિકિટ પિક્ચરની પણ હોય, ટિકિટ મ્યુઝિયમની પણ હોય, ટિકિટ ટ્રેનની પણ હોય, પણ ફાર કાટે એટલે સ્પેશિયલી ટ્રાવેલિંગ ટિકિટ. ઓકે. Bitte kaufen Sie ein Fahrkarte für mich. Ja, ich kaufe ein Fahrkarte für dich. Bitte bezahlen Sie für mein Fahrkarte. Please pay for my ticket. Ja, ich bezahle für dein Fahrkarte. પછી બીજું શું કરાય? બુકિંગ કરાય, રિઝર્વેશન કરાય. Bitte buchen Sie ein Fahrkarte für mich. Ja, ich buche ein Fahrkarte für dich. Bitte reservieren Sie ein Fahrkarte für mich. Ja, ich reserviere ein Fahrkarte für dich. ઓકે, શું દેખાય છે અહીંયા? હેન્શન છે અને પોમસ છે. હેન્શન અને પોમસ. પોમસ એટલે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ. ફરીથી પોમસ અને હેન્શન છે અહીંયા. એટલે આ એકચ્યુઅલી નહીં આપણે હેન્શનનો ઓર્ડર આપશું, નહીં પોમસનો. આ એક ડિશ છે, મિટાગેસન કહી શકો તમે આને. ફ્રુસ્ટુકમાં તો એટલો હેવી ફ્રુસ્ટુક ના ખાય, તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ Bitte bringen Sie Mittagessen für mich. Ja, ich bringe ein Mittagessen für dich. અથવા Bitte bringen Sie Hähnchen und Pommes für mich. Ja, ich bringe Hähnchen und Pommes. Bitte kochen Sie ein Hähnchen und Pommes für mich. Ja, ich koche ein Hähnchen und Pommes für dich. Pommes માં નહીં આવે કારણ કે ઘણી બધી છે. Bitte bezahlen Sie für Hähnchen und Pommes. Ja, ich bezahle für Hähnchen und Pommes. Clear? ખાવાનું પણ હોય. Bitte essen Sie Hähnchen mit Pommes. Ja, ich esse Hähnchen mit Pommes. Okay, Schlüssel ગઈકાલે બી આવેલું. Bitte finden Sie mein Schlüssel. Ja, ich finde dein Schlüssel. Bitte öffnen Sie die Tür mit Schlüssel. Ja, ich öffne die Tür mit Schlüssel. Bitte machen Sie neue Schlüssel für mich. Ja, ich mache neue Schlüssel für dich. Okay.
हाँ, लटकाड़वू भी थाय। बीटे हेंगन जी दी स्लूशल एंड दी ट्यूर, डोर पर लटकाड़ी दो। या इश हेंगे दी स्लूशल एंड दी ट्यूर। ओके, हियर टेक्सी चालू है तो આપણે ટેક્સી ઊભી રાખવાનું પહેલા કીધું। મોસ્ટલી પહેલા પિક્ચર જોવાનું શું બતાવે છે એની ઉપરથી આપણે પહેલી કોમન રિક્વેસ્ટ કાઢવાની, ચાલુ ટેક્સી લાગે છે આ પિક્ચર ઉપરથી। Bitte halten Sie das Taxi vor dem Bahnhof? Ja, ich halte das Taxi vor dem Bahnhof. Bitte fahren Sie das Taxi langsam? Ja, ich fahre das Taxi langsam. Bitte fahren Sie das Taxi vorsichtig? Ja, ich fahre das Taxi vorsichtig. Bitte rufen Sie ein Taxi für mich. Ja, ich rufe ein Taxi für dich. Bitte bezahlen Sie für meine Taxi. Ja, ich bezahle für deine Taxi. Okay, अभी complete. Okay, આની આગળનું કરીએ હવે। તો શું દેખાય છે આપને? પ્રિસ્ટીજ ફેન્સ્ટર, या ફેન્સ્ટર છે। ફેન્સ્ટર એટલે બારી અને ખુલ્લી છે તો બંધ કરવાનું કહી શકીએ। Bitte machen Sie das Fenster zu. Ja, ich mache das Fenster zu. બંધ કરવાને સ્લીશન પણ કહેવાય। Bitte schließen Sie das Fenster. Ja, ich schließe das Fenster. Ja. તમને સ્લીશન હું લખાવી દઉં। સ્લીશન જે તમને વર્બ મેં કીધો, સ્લીશન નો મતલબ ટુ ક્લોઝ। તમે ડોરમાં પણ વાપરી શકો સ્લીશન। આગળ દાસ ફેન્સ્ટર અથવા ડીટ્યુર તમારે જે લખવું હોય તે ચાલો લખી નાખો। ઓકે, આઈ હોપ તમે લખી લીધું હોય। અગેન ગઈકાલે આવી હતી વ્યોટરબુક। Bitte benutzen Sie Wörterbuch für neue Wörter lernen. Sorry. Bitte benutzen Sie Wörterbuch für neue Wörter lernen. Ja, ich benutze Wörterbuch für neue Wörter lernen. Bitte bringen Sie mein Wörterbuch. Ja, ich bringe dein Wörterbuch. Bitte zeigen Sie mir neue Wörterbuch. Ja, ich zeige dir neue Wörterbuch. Bitte legen Sie mein Wörterbuch in die
Tasche? Ja, ich lege dein Wörterbuch in die Tasche. ઓકે, કપડા આવ્યા. આંસુગ, સૂટ. હા, જો અહીંયા એક વસ્તુ કહી દઉં, કપડાની જે ટાઈલ છે ચેપ્ટર 12 થી 11 બધા જ કપડાનું નામ તમને આવડવા જોઈએ. ઓકે, નહીતર આવી રિક્વેસ્ટ નહીં બનાવી શકો. તો આપણે શું બનાવી શકીએ? શોરૂમમાં ગયા હોય તો રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ, હું ટ્રાય કરું, અથવા શોરૂમ વાળો આપણને કહે ભાઈ ટ્રાય કરો ને, વાંધો નહીં. આપણે કહીએ પેક કરી આપો, પછી પેલો કે પૈસા આપો. યા ક્લિયર છે? ધોવાનો, કારણ કે કપડા છે, આપણે ધોબીમાં ધોવા આપી શકીએ છીએ. ઓકે, એવું. જો બીટે સોરી, પહેલી રિક્વેસ્ટ એઝ અ કસ્ટમર કરો. Bitte packen Sie diese Anzug ein. Ja, ich packe diese Anzug ein. Bitte probieren Sie diesen Anzug. Ja, ich probiere diesen Anzug. Bitte waschen Sie diesen Anzug für mich. Ja, ich wasche diesen Anzug für dich. Bitte zeigen Sie mir Partyanzug. Ja, ich zeige Ihnen Partyanzug. Bitte bezahlen Sie für Ihren Anzug. Ja, ich bezahle für meinen Anzug. ઓકે, બેગ, હેન્ડ બેગ છે, તો આને કહેવાય હાન્ટાશે. શું કહેવાય? હાન્ટાશે. તો bitte legen Sie mein Buch im Handtasche. Please put my books in handbag. Sorry. Bitte legen Sie mein Buch im Handtasche. Ja, ich lege dein Buch im Handtasche. Bitte bringen Sie meine Handtasche. Ja, ich bringe deine Handtasche. Bitte zeigen Sie mir Handtasche. Hier ist Handtasche. Bitte packen Sie neue Handtasche für mich ein. Ja, ich packe neue Handtasche ein. Bitte bezahlen Sie für neue Handtasche. Ja, ich bezahle eine Handtasche. Oh, smoking cigarette. હવે જો અહીંયા એક વસ્તુ છે કે અહીંયા સિગરેટ અલાઉડ નથી એવું નથી. સિગરેટનું પેકેટ છે, સમજ પડી? તો અહીંયા તમે શું રિક્વેસ્ટ કરી શકો? સિગરેટ ના પીવાની નહીં કરી શકો, કે અહીંયા પીવાની મનાઈ છે એવું નહીં કહી શકો. સિમ્પલ, નોર્મલી જે સ્મોકર્સ હોય એ બીજા પાસે માંગી શકે છે. Bitte geben Sie mir eine Zigarettenpaket. સુપરમાર્કેટમાં આપણે કહી શકીએ. સુપરમાર્કેટમાં યુરોપમાં સિગરેટ ઓપનલી ના હોય, મતલબ હોય પણ તમે ડાયરેક્ટ ખરીદી નહીં શકો. ત્યાં જેમ કે સુપરમાર્કેટમાં ડીમાર્ટમાં આપણે જઈએ તો બધી વસ્તુ આપણે કેમ બાસ્કેટમાં મૂકીએ, એમ સિગરેટ ના મૂકી શકો. સિગરેટ એક લોક વાળા કેસમાં હોય, અથવા તો સિગરેટ જ્યાં બિલ આપવાનું હોય ત્યાં જ હોય. એટલે એ લોકો એવા વ્યક્તિને આપે જે મિનિમમ 18 થી ઉપર. ઓકે, હવે રિક્વેસ્ટ કરું છું. Bitte geben Sie mir ein Zigarettenpaket. Hier ist ein Zigarettenpaket. Bitte bezahlen Sie für ein Zigarettenpaket. Ja, ich bezahle für ein Zigarettenpaket. ઓકે, અથવા સિંગલ સિગરેટ બી માંગી શકો. ઓકે, ગુડ. આ શું છે જોઉં તમે ધ્યાનથી, શું લાગે તમને? ખબર પડી ને? બર્લિન લખેલું છે. યા એક્ઝેક્ટલી, ધીસ ઇઝ મેપ. લાન્ડ કાર્ટે, આને શું કહેવાય? લાન્ડ કાર્ટે અથવા કાર્ટે. તો મેપને શું કરાય? મેપને ખરીદાય. મેપને જોવાય નહીં, મેપને વંચાય. એકચ્યુઅલી રીડ કરવાનું હોય. ઓકે, તો અહીંયા હું એમ કહું છું, રિક્વેસ્ટ કરું છું મારા ફ્રેન્ડને, bitte lesen Sie
બેર્લિન Landkarte for listen એટલે જોરથી વાંચો. Ja, ich lese Berlin Landkarte vor. Bitte kaufen Sie ein Berlin Landkarte? Ja, ich kaufe ein Berlin Landkarte. Bitte bezahlen Sie 2 € für Berlin Landkarte? Ja, ich bezahle 2 € für Berlin Landkarte. Yes. क्या થઈ ગયું છે? આગળ કરીએ. ઓકે, શું દેખાય છે? Favorite game of Germany, not only Germany, but America and Europe. So, શું રિક્વેસ્ટ કરાય? અહીંયા એમ કહી શકીએ, bitte spielen Sie Fußball mit Team. Please play the football with team. Ja, ich spiele Fußball mit Team. Bitte zeigen Sie mir neue Fußball. Ja, hier ist neuer Fußball. Bitte geben Sie mir dein Fußball. તારો ફૂટબોલ આપ. Ja, ich gebe mein Fußball. Okay? Clear? Oh, Hund. જો અહીંયા Hund allowed નથી એવું નથી. Allowed નથી એમ હોત ને તો આમ ક્રોસ માર્યો હોત. ઓકે. અહીંયા શું છે? Hund છે. શું રિક્વેસ્ટ કરાય? Can I play with your dog? યા આ તો ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. આપણે કોઈને કહી શકીએ મારા ડોગી સાથે રમ. Bitte spielen Sie mit meinem Hund. Ja, ich spiele mit deinem Hund. Bitte bringen Sie deinen Hund im Park. Please bring your dog in Park. Ja, ich bringe meinen Hund im Park. Bitte zeigen Sie deine süße Hund. Please show me your sweet doggy. Ja, ich zeige meinen Hund morgen. Clear? ઓકે, શું લાગે છે? શું છે? જો આ છે સિનેમાની ટિકિટ. કારણ કેવી રીતે ખબર પડી? રાઈ હે એટલે રો. રો એ ABCD માં રો હોય અને લાર્જ ફ્યુંક એટલે 5 નંબરની સીટ. તો આપણે ટિકિટ ફરીથી ટ્રાવેલિંગ ટિકિટની જેમ જ આમાં બી થશે. અહીંયા યુઝ કરશું કિનોકાર્ટે. Bitte buchen Sie ein Kinokarte für mich. Ja, ich buche ein Kinokarte für dich. Bitte bringen Sie ein Kinokarte für mich. Ja, ich bringe ein Kinokarte für dich. Bitte reservieren Sie ein Kinokarte für mich. Ja, ich reserviere ein Kinokarte. Bitte bezahlen Sie 5 € für ein Kinokarte. Ja, ich bezahle 5 € für Kinokarte. હા, હજુ એક વસ્તુ થઈ શકે. ટિકિટ રિસીવ કરવી. Bitte holen Sie mein Kinokarte von Kasse ab. Ja, ich hole dein Kinokarte von Kasse ab. Abholen. શું લાગે છે? ઓફકોર્સ પાણીનો ગ્લાસ છે, મેડિસિન છે અંદર ડુબાડેલી. આપણે રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ છીએ પાણીના ગ્લાસ સાથે મેડિસિન લો અથવા પાણીના ગ્લાસ સાથે મેડિસિન આપો. Bitte nehmen Sie die Tabletten mit ein Glas Wasser. એટલે take the medicine with 1 glass of water. Bitte geben Sie die Medikamente in ein Glas Wasser. In નો મતલબ ગ્લાસમાં નાખો. Bitte geben Sie ein Glas Wasser mit Medikamente.
ઓકે, ફરીથી આના જવાબ સાથે આવે. બીટ નેમનઝી, ટ્રિંકન નહીં કરવાનું, મેડિસિન હંમેશા ટેક આવે, ડ્રિંક ના આવે, ઈટ ના આવે. ઓકે, bitte nehmen Sie Medikamente mit ein Glas Wasser. Ja, ich nehme Medikamente mit ein Glas Wasser. Bitte geben Sie Medikamente in ein Glas Wasser. Ja, ich gebe Medikamente in ein Glas Wasser. એટલે મેડિસિન ને ગ્લાસમાં નાખો. Bitte geben Sie Medikamente mit ein Glas Wasser. Ja, ich gebe Medikamente mit ein Glas Wasser. એટલે આનો મતલબ કે પ્લીઝ ગીવ મી મેડિસિન વિથ 1 ગ્લાસ વોટર. અંદર નાખવાની વાત નથી. ઓકે, શું છે? પુલોવર. પુલોવર એટલે સ્વેટર. Bitte tragen Sie Pullover im Winter. Ja, ich trage Pullover im Winter. Bitte kaufen Sie ein Pullover im Winter. Ja, ich kaufe ein Pullover im Winter. Bitte probieren Sie diese Pullover. Ja, ich probiere diese Pullover. Bitte packen Sie diese Pullover für mich ein. Ja, ich packe diese Pullover für dich ein. Bitte waschen Sie meine Pullover. Ja, ich wasche dein Pullover. Clear? જો શાવર ચાલુ છે, બંધ કરવાની રિક્વેસ્ટ. Bitte schließen Sie die Dusche. Ja, ich schließe die Dusche. Please switch off the બંધ કરો શાવર ને. આમાં સ્લીશન ને બદલે સુ માખન પણ વાપરી શકો. Bitte machen Sie die Dusche zu. Ja, ich mache die Dusche zu. આવું આવે તો કોઈને રિક્વેસ્ટ નહીં કરવાની કે રોજ નાઈ લો. આવી રિક્વેસ્ટ કોને કરાય? જે નાતો ના હોય ને એને. ઓકે, ઓકે, હવે આપણે આગળનું કરીએ. જો હિયર છે આપણી પાસે કોમ્પ્યુટર. તો રિક્વેસ્ટ થઈ શકે. Bitte schalten Sie den Computer ein. Ja, ich schalte den Computer ein. Bitte benutzen Sie Computer für E-Mail. Ja, ich benutze Computer für E-Mail. Bitte zeigen Sie mir einen Computer. Ja, ich zeige Ihnen einen Computer. Bitte kaufen Sie einen Computer ein. Ja, ich kaufe einen Computer ein. Okay. હંટાશે અથવા ટ્યુટે. આને કાં તો હંટાશે કહેવાય કાં તો ટ્યુટે. અહીંયા ટ્યુટે કહી શકો છો. યા બેગ અથવા હંટાશે, બંને કરેક્ટ છે. Bitte liegen Sie alle Obst in Tüte. Ja, ich liege alle Obst in Tüte. Bitte geben Sie mir eine Tüte. Ja, ich gebe eine Tüte. Bitte zeigen Sie mir modische Tüte. Show me a modern bag. Ja, ich zeige Ihnen Tüte. ક્લિયર છે? ઓકે, જો ટ્યુટે એટલે બેગ થાય. યા તમને લખવાની ટ્રાય કરું છું, નથી લખાતું. હા, ચલો આ ખૂબ હવે લખાશે. ટ્યુટે બેગ. ઓકે, ઓકે, અહીંયા શું છે ધ્યાનથી જુઓ. યા બર્લિન અને મ્યુન્શન લખેલું છે. એકચ્યુઅલી ઇટ્સ અ ટિકિટ, ફાર કાઢે. સેમ
Bitte buchen Sie eine Fahrkarte von Berlin nach München. Ja, ich buche eine Fahrkarte von Berlin nach München. અહીંયા તમે બર્લિન ને મ્યુન્શન ને એવું ના બોલો તો ચાલશે. Bitte reservieren Sie meine Fahrkarte. Ja, ich reserviere Ihre Fahrkarte. Bitte kaufen Sie meine Fahrkarte. Ja, ich kaufe deine Fahrkarte. Bitte bezahlen Sie für meine Fahrkarte. Ja, ich bezahle für Ihre Fahrkarte. ઓકે, હવે આ શું છે? આ પિક્ચર જે છે આ બાજુનું નહીં, આ જે ચોરસ છે રેક્ટેંગલ જેવું, ઇટ્સ એકચ્યુઅલી સ્કૂલ. ફ્રન્ટ વ્યૂ છે થોડો ક્રોસમાં. પેલો રેમ્પ છે, જમ્પિંગ રેમ્પ, અને એની નીચે ખુરશીઓ છે જ્યાં માણસો બેસે. તો શું રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ? Bitte springen Sie im Schwimmbad. Please jump in the swimming pool. Bitte baden Sie im Schwimmbad. Please સ્વિમબાડમાં બાડ કરો. Bitte schwimmen Sie, સૌથી બેસ્ટ. Bitte schwimmen Sie im Schwimmbad. Please swim in the swimming pool. હવે આ બધી વસ્તુ જવાબ સાથે. Bitte springen Sie im Schwimmbad. Ja, ich springe im Schwimmbad. Bitte schwimmen Sie im Schwimmbad 1 Stunde pro Tag. Ja, ich schwimme im Schwimmbad 1 Stunde pro Tag. ક્લિયર છે? Bitte ruhen Sie im Schwimmbad. Ruhen એટલે રિલેક્સ અથવા entspannen. Bitte entspannen Sie im Schwimmbad. Ja, ich entspanne im Schwimmbad. હવે આ તમને ટમેટા જેવું લાગે છે, બટ ઇટ્સ નોટ ટોમેટો. એ બ્રોડ છે. બ્રોડશન કહી શકાય. બ્રોડશન એટલે નાની નાની બ્રેડ. Bitte geben Sie 3 Brotchen. Ja, ich gebe 3 Brotchen. Bitte essen Sie Brotchen mit Wurst અથવા Butter. Ja, ich esse Brotchen mit Butter. Bitte backen Sie Brotchen. Ja, ich backe Brotchen. Bitte essen Sie frisches Brotchen, fresh bread. Ja, ich esse frisches Brotchen. જો શું છે હવે? કોટ. અને વિન્ટર mantle કહેવાય. This is winter coat. Bitte tragen Sie Wintermantel im Winter. Ja, ich trage Wintermantel im Winter. Bitte zeigen Sie mir Wintermantel. Ja, ich zeige Ihnen Wintermantel. Bitte probieren Sie Wintermantel. Ja, ich probiere Wintermantel. Bitte packen Sie diese Wintermantel für mich. Ja, ich packe diese Wintermantel für dich. ઓકે, જો અહીંયા શું છે તમને કદાચ આઈ હોપ દેખાતું હોય, સ્પાઇઝન લખેલું છે, સ્પાઇસ, પછી અહીંયા બધી વાનગીના નામ લખ્યા છે ને હાઉ છે. તો શું છે? મેન્યુ કાર્ડ છે. અને તમે સ્પાઇસ કાર્ડ પણ કહી શકો. તો મેન્યુ કાર્ડની તો એક બે રિક્વેસ્ટ થશે. એ મેન્યુ કાર્ડ ખરીદવા ના જવાનું હોય છે, આપણે માંગવાનું હોય કાં તો દેવાનું. Bitte bringen Sie die Speisekarte. Ja, ich bringe die Speisekarte. અહીંયા મેન્યુ પણ કહી શકો છો. Bitte zeigen Sie mir Speisekarte. Ja, ich zeige Ihnen Speisekarte. Clear? Wristwatch છે, Armbanduhr. Bitte reparieren Sie mein Armbanduhr. Ja, ich repariere Ihre Armbanduhr. Bitte benutzen Sie Ihre Armbanduhr. Ja, ich benutze meine Armbanduhr. Bitte zeigen Sie mir neue Armbanduhr. Ja, ich zeige neue Armbanduhr. Bitte packen Sie diese Armbanduhr ein. Ja, ich packe diese Armbanduhr ein. Bitte bezahlen Sie für diese Armbanduhr. ઓકે, આ જો ટબ લાગે છે, ગ્લાસ લાગે છે, 1 ગ્લાસ વોટર આપણે માનીને ચાલીએ, અથવા 1 ગ્લાસ જ્યુસ. Bitte trinken Sie ein Glas Wasser pro 5 Stunden.
Ja, ich trinke ein Glas Wasser pro 5 Stunden. Bitte bringen Sie ein Glas Wasser. Ja, ich bringe ein Glas Wasser. Okay. Oh, સિગરેટ. જો અહીંયા મનાઈ નથી હો. મનાઈ નથી તો અહીંયા શું છે, સળગતી સિગરેટ છે, અથવા તો સિગરેટને સળગાવવા માટે રિક્વેસ્ટ કરી શકો છો તમે. તો સળગાવવા માટેની જે રિક્વેસ્ટ છે એમાં વર્બ વપરાશે અનશુંડન. 3 બાર વર્બ છે અનશુંડન. ઓકે, 3 બાર વર્બ. Bitte schunden Sie mein Zigarett an. Ja, ich schunde dein Zigarett an. Bitte geben Sie mir ein Zigarett. Ja, ich gebe dir ein Zigarett. Okay. Bitte rauchen Sie ein Zigarett. Ja, ich rauche ein Zigarett. અથવા રિક્વેસ્ટ કરી શકો સિગરેટ નહીં પીવું. Bitte rauchen Sie die Zigarette nicht. Okay, ich rauche Zigarette nicht. ઓકે, શું લાગે છે આ બેર્લિનર નાક્રિસ્ટ ન્યૂઝપેપર છે. ન્યૂઝપેપરને ઝાઇટુંગ કહેવાય. Bitte bringen Sie mir die Zeitung. Please bring the newspaper. Ja, ich bringe die Zeitung. Bitte lesen Sie die Zeitung vor. જોરથી વાંચો. Ja, ich lese die Zeitung vor. Bitte bezahlen Sie für die Zeitung. Ja, ich bezahle für die Zeitung. ઓકે, અહીંયા કોઈને તમે રિક્વેસ્ટ કરી શકો રોજ ન્યૂઝપેપર વાંચો. Bitte lesen Sie die Zeitung jeden Tag. Ja, ich lese die Zeitung jeden Tag. જો યોર બુક અગેન, ત્રીજી વાર આવી છે, હવે નથી કરતો હું કાર્ડ. ઓકે, હવે આપણે આગળ વધીએ. શું છે, શું દેખાય તમને? કાર. પણ કારની કન્ડિશન કેવી છે? બોનેટ ખુલ્લું છે, એનો મતલબ કાર બગડેલી છે. ક્લિયર છે? તો બગડેલી કાર હોય તો આપણે કોઈને શું રિક્વેસ્ટ કરીએ, ભાઈ આપણી કાર બગડી જાય તો કે મિકેનિકને કોલ કરો, યા અથવા અમારી કાર રિપેર કરી આપો. તો આપણે કરીએ રિક્વેસ્ટ. Bitte rufen Sie Automechaniker für mich. Ja, ich rufe Automechaniker. Bitte reparieren Sie mein Auto. Ja, ich repariere dein Auto. ક્લિયર છે? બીજું આવ્યું શું છે? બનાના. બનાનાની રિક્વેસ્ટ ખાવાની કરી શકે. Bitte essen Sie ein Banana pro Tag. Ja, ich esse ein Banana pro Tag. Bitte geben Sie mir 2 Bananen. Hier bitte. Bitte bezahlen Sie für 2 Bananen. Hier ist das Geld. Okay. Bitte machen Sie Bananensaft für mich. Ja, ich mache Bananensaft für dich. બેટ. બેટમાં શું રિક્વેસ્ટ કરી? તો બેટ બનાવવાનો મતલબ કે આપણે અસ્તવ્યસ્ત હોય તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ચાદર વાદર સરખી કરી દો, એને બેટ માખન કહેવાય. Bitte machen Sie mein Bett. Ja, ich mache dein Bett. Bitte reinigen Sie mein Bett. Reinigen એટલે ચોખ્ખો કરો. Ja, ich reinige dein Bett. ઓકે. બીજું કોઈ બીમાર હોય તેને કહે ને ભાઈ બેડ રેસ્ટ કરો. Bitte ruhen Sie im Bett. Ja, અથવા તો bitte ruhen Sie im Bett für 2 Tage. Ja, ich ruhe im Bett für 2 Tage. Bitte schlafen Sie im Bett. Ja, ich schlafe im Bett.
ફ્લાવર પોટ છે. તો ફ્લાવર પોટ માટે બહુ સારી રિક્વેસ્ટ શું થશે? પાણી પીવડાવવાનું. આપણે કહી શકીએ bitte gießen Sie die Blumen im Wasser. વર્બ છે ગીઝન. ગીઝન નો મતલબ જ થાય પાણી પીવડાવવું. Ja? Bitte gießen Sie die Blumen im Wasser. Ja, ich gieße die Blumen im Wasser. Bitte bringen Sie die Blumenvase. Ja, ich bringe die Blumenvase. Bitte zeigen Sie mir die Blumenvase. Please show me the flower pot. Ja, ich zeige dir die flower. Ich zeige dir die Blumenvase. આપણે ગિફ્ટમાં આપવા ખરીદવા માટે પેક પણ કરાવીએ. Bitte packen Sie diese Blumenvase ein. Ja, ich packe diese Blumenvase ein. Clear? ઓકે, હવે આપણી પાસે બ્લાઇસ્ટિફ છે. Bitte schreiben Sie mit dem Bleistift. Ja, ich schreibe mit dem Bleistift. Bitte kreuzen Sie mit dem Bleistift an. Ja, ich kreuze mit dem Bleistift an. Bitte schärfen Sie meinen Bleistift. Ja, ich schärfe Ihre Bleistift. શું છે? કોનો ફોટો છે? ગાંધી બાપુ જેવો. ધ્યાનથી જુઓ, એને ગળામાં કંઈક પહેર્યું છે. તો તમે ઉઠી ગયા. ઓકે, આર્ટ્સ ડોક્ટર. શું રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ? Bitte rufen Sie Notarzt für mich. Please call emergency doctor for me. Bitte rufen Sie Notarzt für mich. Ja, ich rufe Notarzt für dich. Bitte geben Sie Arzttermin Donnerstag. Ja, ich gebe Arzttermin Donnerstag. Sorry, am Donnerstag. Okay. ઝો ફરાડ સાયકલ ત્રીજી વાર છે, એટલે હું આ નથી કરતો. તમે રિવાઇન્ડ કરીને જોઈ લેજો. આ શું છે? આઈન મોમેન્ટ. યા ઓકે, આ ફોટો શેના જેવો લાગે છે? એકચ્યુઅલી આ એવું છે, ફ્રેમ છે, ફોટો ફ્રેમ લાગે છે કોઈનો. આપણે રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ, Bitte zeigen Sie dein alte Foto. Please show me your old photo. Ja, ich zeige dir mein alte Foto. Clear? Bitte bringen Sie Ihre alte Foto. Ja, ich bringe mein alte Foto. Bitte hängen Sie mein Foto an die Wand. Ja, ich hänge dein Foto an die Wand. Hängen, to hang. Okay, આજે જ આવ્યું હતું ડોગનું. Bitte spielen Sie mit meinem Hund. Ja, ich spiele mit deinem Hund. Bitte bringen Sie deinen Hund im Park. Ja, ich bringe meinen Hund morgen im Park. Bitte wandern Sie mit meinem Hund. Wandern એટલે hiking. Ja, ich wandere mit deinem Hund. Okay. Telephone. Bitte geben Sie mir dein Telefonnummer. આ ટેલિફોન નંબર જે હતો ને, એ આપણે બરાબર મોબાઈલ ફોન આવ્યા હતા એમાં તે હાંડી નંબર તરીકે યુઝ કરી શકો છો. જેમ કે bitte geben Sie mir dein હાંડી નંબર આવ્યું. Bitte geben Sie mir dein Telefonnummer. Ja, hier ist mein Telefonnummer. Bitte rufen Sie mich morgen an. Ja, ich rufe dich morgen an. I will call you tomorrow.
ઓકે, અને આને હાંડીની ટેલિફોન કહેવાય. હવે આ પોપકોર્ન નથી, પાસ્તા જેવું છે, કારણ કે બે પેલા ચાઇનીઝ થાય ટાઈપના શું કહેવાય, ફોક ટાઈપ જે છે તેને એકચ્યુઅલી કંઈક કહેવાય, બટ હું ભૂલી ગયો છું. Bitte backen Sie Pasta für mich? Ja, ich backe Pasta für dich. Sorry, backen नहीं થાય, બેક નહીં થાય કે પાસ્તા કુક થાય. Bitte kochen Sie Pasta für mich? Ja, ich koche Pasta für dich. Bitte essen Sie Pasta heute Abend? Ja, ich esse Pasta heute Abend. પોસ્ટ પહેલું આવ્યું હતું આપણે ગઈકાલે. Bitte bringen Sie meine Brief von Postamt. Ja, ich bringe deinen Brief von Postamt. આમ્ટ એટલે ડિપાર્ટમેન્ટ. તમે ખાલી પોસ્ટ બોલો તો ચાલે. Bitte werfen Sie meinen Brief in die Post. Anwerfen. Ja. Anwerfen છે કે abwerfen? Let me check. ખાલી વેરફન આવશે, abwerfen બી નહીં આવશે, anwerfen બી નહીં આવશે. Bitte werfen Sie meinen Brief in die Post. Ja, ich werfe deinen Brief in die Post. Bitte kaufen Sie Briefmarke von Post. Ja, ich kaufe Briefmarke von Post. Okay. Bitte holen Sie mein Paket von Post ab. Ja, ich hole dein Paket von Post ab. Okay, this is the last A4 size template for the speaking. આપણે આજે કરી નાખીએ. શું છે? ઝાઇટુંગ ન્યૂઝપેપર છે. Ja? Bitte bringen Sie die Zeitung. Ja, ich bringe die Zeitung. Bitte kaufen Sie die Zeitung. Ja, ich kaufe die Zeitung. Bitte lesen Sie die Zeitung vor. Ja, ich lese die Zeitung vor. Blumen. Ja, flowers. તો ફ્લાવર્સ ગિફ્ટ કરાય. Bitte schenken Sie die Blumen. કોને ગિફ્ટ કરશો? અહીંયા એ પણ તમારે એડ કરવું કરી શકો છો. Bitte schenken Sie Ihre Mutter die Blumen. Please gift your mother of flowers. Ja, ich schenke meine Mutter die Blumen. Bitte kaufen Sie Blumen. Ja, ich kaufe die Blumen. Bitte bringen Sie schöne Blumen. Ja, ich bringe die schöne Blumen. કાફી અથવા તો ટી, આ બેમાંથી એક તમે ગેસ કરી શકો છો, આમાં કોઈ પણ લઈ શકો. Bitte kochen Sie einen Kaffee für mich? Ja, ich koche einen Kaffee für dich. Bitte bringen Sie einen Kaffee für mich? Ja, ich bringe einen Kaffee für dich. Bitte trinken Sie einen Kaffee? Ja, ich trinke einen Kaffee. Bitte nehmen Sie einen Kaffee? Ja, ich nehme einen Kaffee. Auto, aggressive auto, ગઈકાલે આવેલું, તો બી આજે કરી દઉં છું. Bitte fahren Sie das Auto langsam. Ja, ich fahre das Auto langsam. Bitte halten Sie das Auto vor dem Bahnhof. Ja, ich halte das Auto vor dem Bahnhof. Bitte fahren Sie das Auto vorsichtig. Ja, ich fahre das Auto vorsichtig. Briefmarke. Bitte kaufen Sie Briefmarke für mich. Ja, ich kaufe Briefmarke für dich. Bitte sammeln Sie alte Briefmarke. Ja, ich sammle alte Briefmarke.
Bitte kleben Sie Briefmarke auf die Brief auf. Ja, ich klebe die Briefmarke auf Brief auf. Bread. બ્રોડ છે મોટું બ્રેડનું લોફ છે, તો આખું લોફ છે તેને કટ કરવાની રિક્વેસ્ટ કરી શકો છો. Bitte schneiden Sie diese Brot für mich. Ja, ich schneide diese Brot. Bitte geben Sie mich 1 Kilo Brot. Ja, ich gebe 1 Kilo Brot. ત્યાં વેટમાં મળે, કિલોમાં મળે. આવી જે બ્રેડ હોય ને બનેલી બેક કરેલી, એટલે ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. વજન પર હોય. Bitte essen Sie jeden Tag frisch Brot. Ja, ich esse jeden Tag frisch Brot. Okay, so આપણું સ્પીકિંગનું લાંબુ ચાલ્યું પ્રિપેરેશન. હવે આજે આ પતી ગયું. શ્રાઇબન માટે હું ગ્રુપમાં આપણા ડ્રાઈવમાં અપલોડ કરી દઉં છું. તો શ્રાઇબનનું ક્વેશ્ચન જે છે એ વાંચવાનું છે, અથવા તો કાલે જ હું અપલોડ કરીશ. કાલે હું થોડુંક સમજાવીશ એટલે તમને આઈડિયા આવશે કઈ રીતનું છે, અને એમાં હું તમને પોઈન્ટ્સ લખાવીશ. બરાબર છે? ક્લિયર? અથવા તો પોઈન્ટ્સ લખેલા હશે એવું જ હું તમને અપલોડ કરી દઈશ, જેથી કરીને યુ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન ઇન યોર ઓન ટાઈમ. બરાબર? હા, ડેફિનેટલી હું એકવાર તમને શ્રાઇબન સમજાવીશ. ક્લિયર છે? જો auf Wiedersehen, schönen Abend. પ્લીઝ ડુ ધી પ્રેક્ટિસ, અને પ્રેક્ટિસ કરીને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને કહો. auf Wiedersehen.